صلى عليه وسلم تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. شكرا بارك الله فيك. دلوقتي زاوية مسوكورا مريم بولي علي بيالي أوميتوي دون أجيني بالي فرا بريزانتي دلوقتي لو برينو مدام سامكي أو كلام دوتولا تبي بريباري على سلامة إن شاء الله. مريم تفضل. Voilà, d'abord il faut que vous le connaissiez, j'ai ma couleur mazavia, voilà. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفولي أو بلا جلني مغتنا. كفولي كلام لون تغيلا. نيوي مبادمنا كلام لون سيئن كوننا. ani fɛn bɔra kan mun bɔra babu ko ka foli kɛ ala kama tɔn mɔgɔ ka foli kɛ u bɛɛ lajɛlen ka dugawu k'an ka karamɔgɔ ye a ye fɛn min daminɛ babu la an b'a ɲini ala fɛ ala k'a kɛ ɲɛtaga ye ala k'a sankɔrɔta fɛn bɛ yen ni a bɛ fɛ ka diinɛ dɛmɛ mɔgɔw kan ka o dɛmɛ o kan ka encouragé. O man kan tɛ ka mɔgɔw kan ka bɔ de k'a fɔ ko nin ye kunnawolo ye babu kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ diinɛ in ala k'a sankɔrɔta kalanden minnu bɛ yan nɔ k'u k'u cɛsiri u ka kalan kɛ an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye. شكرا الحمد لله. من سيدة مريم وكينا كانت مدام سامكي أو أنوني في إكانا كابري عندما دخل بيدو على سيزاوية كورونا توندو نبارك الله بلجلو معلوم يسير كوميتي مغوبنا إن شاء الله. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kasinga alhamdulillah rabbil alamin. Barkallah. Masami bido ira amna. Ami masai ne fuka wal nimando. Barkallah masami am sigi kenen kayambi. Kamu adem ira amna. Karamu ni mai. Ambi alafu. Ami karamu. Ami do muke. Femi damle le fila bulala kan ka fula kan ka labai. Si jani kenan laban ko mala ko danama. Ya Rabbi ya malakan sirika samare kana tama ko malakira ko ma ko sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Barajis. Aywa duwati na demselu to kala zawiya kɔnɔna na diko bolo ale bɛ bɔ ka jakuluya damadɔ kalan kɛ nin waati in na ni ala sɔnna a ma.
Allah ta'ala ya ko Qur'an ko ko wa tasmu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu silami wa ñoo ñu ni ala ka juba tele la wo de don kana sigi ka fara on donc pour me kirna on men duro no on men naro duwa e ya fa yalla holli amawu yalla holli en cal alhu ko calla e jubala ko bake batel lo o ko be ka sinana ko lige am wadam to do be wadam des do be to ndo afay bani ko Amadou Ladon o de sigre fle ko wi bani ko Amadou bara mi jam bani ko bara kele o nyona kamni fle ko de ba wi an Takbir akterga no suma takbir la ilaha illallah ana bara mi ke bani ko katabla jitumu o serglu no arrondissement na karmaga ye bara mi ke amba ni Allah subhanahu wa ta'ala fe bi ashura bay da horma koso modam ma jara ako nyona ke bawa na Allah minna amin san ke men na ko fe modam che fatura salo kalifa ke san ke men na ko ta to be ko bara ke lu tu ma ko ya ka duye antara ka kile bina sara wala malo woro keme wo de ko sta ka ya ya sigenya wallahi le fle to wala sa ya ne ay malo woro keme wo de ko finance ka sa ka islam no ani dumu min no tekele kenya bara mi ke Allah do ne fle an fe am o kuma na amba ni Allah taala fe karoge yo bara ke ya rabbi ala ko no na no ay ya ashura bi Allah subhanahu wa ta'ala an fa adama bɔra ajina tan firdausi kɔnɔ ka dugumakolo sanfɛ a n'an ba hawa ala ye ka yafa mɔ ka alikaba yɔrɔ tamasiyɛn a ye k'a ka taa yen ko ala taala ale yafa mɔ o tuma na o ye bisuba ye ala yafara an fa adama ka bɛn asura fana ma nabilahi ibrahim ka kisi namuruzu fana ka tasuma mɔ ya naarun barran alayhi salam ala k'a fɔ tasuma ye nabilahi ibrahima fililen kɔfɛ tasuma la k'a fɔ kɛ kisi an kennene ni kisi nganna jumay mo akara bido nyona kama o hormo kama ya rabbi ala ka baraka do ma barawla ana ngajin nabila yunus kona kunna jega ya kunu ka do baju goro la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin awde ko jega kono kle bina na awde jega kono allah subhanahu wa ta'ala kala ka kisi kan mo bo jega kono ni kalmata jumay la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ya fa nabillahi musa fana akisra ka wa firawna halakira bin donyo na de kama ko mana asura do mai islamo ka tamba de ba fa islamo ka ni fe islamo ka do jabi fe asura fe ambade ka ni Allah subhanahu wa ta'ala kan ta kuma jaya ala ka sawere asura fara an shiga amna bara min kana amna kuma min ko ya rabbi ala ko do an kula ala ka kuma nu do kuma men tawi sababa ka bo adda ka do sababa kulota ya rabbi allah ambo min allah subhanahu wa ta'ala rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab اللهم صل وسلم على سيد الانبياء سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله نفلي الى يومنا وانك انت الحمد لله المنور بركه وفي سلام awani watina ame siraji ala duanye ma yo ala choboroba an barke boli alwe boka tafri an laban fo ka foli ke ka duwa ke am soro ka siraji an labu ka damu ya mando Muhammad jalai han barke bismillah ni tawani de a singa chapu madu wa kubasi a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما الحمد لله تنبي عليه أتنبي عليه أمي على تنو أمي على فو أمي على تنو أمي على بركة وفيون في من كان تفو أبي فورك أبي نفسك فو بلي مما فأوي كتو ونيكم بافيك من فأوي درون أمي كي ياسير ميرا أما كرسي كسوري كرمك من يافايا موبا كلي متامي زيكون أبي سلي abi biriga wulila ga na abarniya duniya ni ka sunani farilla utato bo ne mo barana ne e ba fa tana docteur ba wishti ne uma barana est ce que bisa ka fulake e bi sali ne ite sunna ite farilla ite dabla ite ba na tini ba la choguti fo anga wa yasalu al ulama wa yaktadi bil muttabi'in fo anga ni kalke malaya taala hali mani buranke ne ite min do ala kula ni ga ala ya fa akko
ne iti min do silamera ne ma nyini ka e malera ka nyini ka ale ti jira ke bila jahannama ko wo kuma anga laje anga sira alaje anga ala do ala ya attaqullaha rabbukum ika sira ale de eti ka sira yi abiji ja abiji ka yasalu al ulama bi takbir mutabil sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam ay muhammad rasulullah nyini kira mun be kira yi usima no wasoso usi kira sima bisa si ga ala ya sugandi akul muhammadu ede awwalu ede labai awwalu akhir ede ga amba ko embini fi no uti kira no sima so zorge hali almami nani usima no wasoso unani ubema no wasoso ube ya fo na minga no e madra ay ta qur'an la na tara qur'an la na qur'an min faari bi ak bo sisa ni mi fo do assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ala sini kana zamana samira jira na sa jama'an ni yo أيوة الحمد لله رب العالمين المسلمون الله سبحانه وتعالى ما فاهم القرآن كنا فاعتصموا بحبل الله جميعا كان بيلا جدي أنا سيري أنا يوم من على كجوبا كلنا جوبا جميل كله سلامي جوبا كله كافريا جوبا مبادئ الإسلامية أنا لا جانا يوم من بديانا أنا يوم من سنجيالا أنا أبدا كبار أو إسلامية ala Allah subhanahu wa ta'ala jadi ala ka zaman ko nyumandi amma aka dumi sama dumina ko ka soro anya ala kadi alhamdulillah ko fe anga to ma ko mala hambarke kanu ko mala ittaqullah haqqa tuqatih ya au adama do ala sira Allah subhanahu wa ta'ala ne ala nya siranya da attaqullah ala nya siranya bi yadaykum ay sira ala ne aw tige kono aw tige be na minke ikado ikate alanya sirayai ibna munke tigala ittaqullah kikasira alanya billahi abna kuma fo ikake ni ala kusumai ikake ni ala ko ikala kene ala ko kai wa taqullah bi batnukum Allah subhanahu wa ta'ala ba fayena ala sira ale alanya ni an kono barai fem meta kono bara kono sira alanya ikado ni haramu ni tagalidu yani kabla hata kono barama Allah betna ka fayna qur'ane kono ittaqullah bi qulubikum ya aw adama dew asira alanye di aw dusukun ka sira alanye dusukun ka do ko ni kai dusukun ka do ko ni mai ala ya yamariya ala ni ke ala ko an kala ni ke wattaqullah bi rijlaikum aw kasira Allah subhanahu wa ta'ala aw da aw siyo kono kono kata jen yoro akake ala koyi akalake ala kota koyi amo fara ali fanaka takulla yoro ka ama ko alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنا أستعينك بإيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وعملا طيبا ومستقبلا وتوبة قبل الموت ونجاة من النار ودخل في الجنة والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أنا أستعينك بإيمان كاملا يا نتج على باني إفه إكالي مليان دفالين ويقينا صادقا إكانك بارك الله وعملا طيبا ومستقبلا إكبارا من ويعني براميني أميني بلا خرج ورزقا واسعا إكا بسك فرلي نويا أي وعمل والعلم نافعا إكا دوني فرلي نفما جي الله هرا إكا نويا أي وتوبة قبل الموت إكا توبي نويا أي ينسى يوم تيجي ونجاة من النار من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الأجرات وهو على كل شيء قدير الحمد لله الله نور السماوات والأرض
الحمد لله ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير نعم الحمد لله ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمر نعم كرمه بنعمة من الله نعم والنصر من الله نعم والصلاة على رسول الله نعم والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين نعم. وإمام المرسلين نعم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته نعم كرمه نغفلني بركة دابي نبابي نعم فيا سيما قنص قروقنا أنا نأشور شوبا ينمايا نعم نغفلني بركة دابي أوي مراتي نعم ولا نعم أمبي فمي أيوسا نعم أمبي جمانا دوري كونو نعم n'o ye la République du Mali. نعم An ka foli ni barikada bɛ se Mali président de la République ma, نعم le colonel Assimi Goïta, نعم avec les autres colonels. نعم Nos sincères remerciements نعم au chef colonel. نعم O tɛmɛnen kɔfɛ, نعم an ka foli ni barikada bɛ نعم faso finidonna bɛɛ ye. نعم Fɛn fɛn ko ale y'a ni n'a yɛrɛbakun di yaasa Mali ka lafiya. نعم An ka foli ni barikada bɛ o ye nin waati. نعم O la, نعم o tɛmɛnen kɔfɛ, نعم an ka foli ni barikada bɛ نعم fɛn min ye Ayiwasa. نعم An bɛ dugu min kɔnɔ n'o ye Babugu. نعم Babugu dugutigi an ka foli ni barikada b'a ye. نعم An ka foli ni barikada bɛ نعم Ntubana dugutigi ye. نعم Mɛ nin bɛɛ bɛ dugu dɔ de kɔnɔ نعم n'o ye Banamani ye. نعم An ka foli ni barikada bɛ Banamani dugutigi ye. نعم An ka foli ni barikada bɛ نعم an bɔra ka nin dugu saba min tɔgɔ fɔ نعم a alimamiw ye. نعم An ka foli ni barikada bɛ نعم a jeunesse ye. نعم An ka foli ni barikada bɛ نعم a silamɛ bɛɛ ye. نعم An ka foli ni barikada bɛ نعم a kerecɛnw ye. نعم An baden kerecɛnw an t'aw sara sɔrɔ ɲɛ bɛ kerecɛnw caman la kɛnɛ kɔnɔ. An نعم t'aw sara sɔrɔ. نعم Ala subhanahu wa taala نعم a ye kira 313 ci. نعم Nka a ko a kana n ka kiraw bɔ ɲɔgɔn na dɛ. نعم A kana n ka kiraw bɔ ɲɔgɔn na. نعم O la an balima kerecɛnw bi kɛnɛ kɔnɔ. نعم Ɲɛ b'u caman sigilen la. نعم Ala ka hɛrɛ kɛ an n'aw ye. آمين An ka foli ni barikada bɛɛ dɔnko mɔgɔw fana ɲɛ b'u la yan. نعم Minnu ti diinɛ la. نعم Mɛ u nana ka na an ka kɛnɛ ɲɛnamaya. نعم Ɲɛ b'u fana na kɛnɛ kɔnɔ. نعم N ka foli ni barikada bɛɛ n'u ye. نعم O tɛmɛnen kɔfɛ, نعم كرمه n ka foli ni barikada bɛɛ نعم Usas Dirisa. نعم Diri. غنا Gana. نعم Wala. نعم Gana do wa? غنا Koto kɔ. أي An b'a dɔn Diri de la. غنا Dirisa Gana. Ni Ala sɔnna Ala k'a n'a sara. آمين Denmisɛn min don a jijalen bɛ silamɛya kɔnɔ. نعم Denmisɛn min don Ala ka d'a ye. جل Denmisɛn min don kira ka d'a ye. نعم كرمه Denmisɛn min don maabaw ka d'a ye. جل Walahi. نعم كرمه Ne ni ninnu bɛɛ ye filan. Tiɲɛ. Mais nin ma deli ka ne ta n tɔgɔ ma ko Muhamɛd. جل Walahi karamɔgɔ de bɛ ne n'a cɛ. وجل K'a sɔrɔ ne garibuni. جل Ala k'a n'a sara. آمين O tɛmɛnen kɔfɛ, نعم an ka foli ni barikada bɛ Usaz Lamini ye. نعم Maa kalanenba don. جل Fo ka kaya. نعم A nana ka na an ka kɛnɛ ɲɛnamaya. نعم Kira kanubaaba don. نعم Ala kanubaaba don. نعم Diinɛ kanubaaba don. A b'a seko la diinɛ kɔnɔ. Tiɲɛ. Ala k'a n'a sara ni kayira ye. آمين O tɛmɛnen kɔfɛ, نعم n ka foli ni barikada bɛɛ نعم dugutigi tɛmɛnen kɔfɛ نعم alimami saba in bɛɛ ye نعم n'o ye Ntubana نعم n'o ye Babugu نعم n'o ye Banamani نعم ni n bɔra yen dun نعم an bɛ misiri dɔ kɔnɔ نعم n'o ye Zawiya نعم wali mosquée alhamdulillah نعم alimami bɛɛ yan جل n'o ye Amadi Boli جل an ka Ala k'an sara ni kayira ye آمين vraiment maa min don Ala ka d'a ye نعم kira ka d'a ye Tiɲɛ. maa jijalenba وجل wallahi maa jijalen don نعم a y'aw jija نعم misiri commission نعم n ka foli ni barikada bɛ a bɛɛ ye نعم o tɛmɛnen kɔfɛ نعم n
nga foli ni barkada be kalandenw ye k'a daminɛ Isa la kalanden kɔrɔba yɛrɛ a n'a ka jama tɔw minnu bɛ yan minnu bɛ Kulukɔrɔ minnu bɛ Buguni minnu bɛ Sikaso minnu bɛ Joyila minnu bɛ Kayi u minnu bɛ fan o fan dɔw yɛrɛ bɛ Paris ani Bordeaux u bɛɛ ye nin zawiya kalandenw ye cɛ fara muso kan u dɔw bɛ k'a lajɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an ka foli ni barikada bɛ aw bɛɛ ye o tɛmɛnen kɔfɛ Bango Amadu ɲumana nisɔn ka di su in na nisɔn ka di su in na dɛ walahi nisɔn ka di su in na sabula muya n ye kalanbulon musow yɛrɛ mankan mɛn hali u ma yɛrɛ mikoro la nin ye muya nin kɔrɔ ko mawuludu nata Babugu bɛ ko dɔ mɛn ni Ala sɔnna a ma n ka foli ni barikada bɛ kalanbulon musow ye n'o ye ayiwa sa présidente madamu Samake n ka foli ni barikada b'a ye Asa Mariku ni Ala sɔnna o tɛmɛnen kɔfɛ a n'a ka jama bɛɛ n ka foli ni barikada b'u ye madamu Jalo n'a fɛnw madamu Bolu ka ca madamu Sanga u ka ca quoi ni k'i bɛ dɔ tɔgɔ fɔ i bɛna don dɔ wɛrɛ kasi la n ka foli ni barikalanbulon muso bɛɛ minnu bɛ yan minnu tɛ yan minnu bɛ k'a lajɛ bɔlɔlɔ kan n ka foli ni barikada b'a bɛɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n ka foli ni barikada bɛɛ Ala kalanden a denmisɛnninw wallahi Ala ka sara ni kayira ye vraiment olu kɔni wallahi tɔ foyi tɛ n na su in na Ala ye nin de fɔ a ko ni nin ɲɔgɔnna fitinin sɔrɔla sanji 7 wali sanji 17 n'o sera ka suratul Fatiha ka haya 7 bɛɛ kala k'a fori ayi Isa ko ale ti dugukolo meleke k'olu to dugukolo kan u mana kuranɛ dasi a kun sisan donc ne nisɔndiyara o kɔrɔ ko wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba diɲɛ wuli min fɔra n'an t'a don dɔn o kɔrɔ ko Ala ye dɔɔnin fara a kan sabu caman bɛ yan fɔlɔ ayi ni ninnu bɛ a ti wuli n ka foli ni barikada bɛɛ ninnu o tɛmɛnen kɔfɛ n ka foli ni barikada bɛɛ fɛn min ye fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan wallahi n b'aw bɛɛ fo k'aw barikada Ala kama tɔn mɔgɔw dan tɛ aw la dɛ ka tɔn sɔrɔ k'o ɲɛsin Ala ma a n'a ka kira silamɛya ma ko ka misiriw dɛmɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah التكبير ثم التكبير الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سراب على دبلو أو سراب على دبلو على كما تون أو سراب على دبلو على كنا سراب الدنيا والآخرة تمنى كفر أم بجمع بفو من كرنجريا ما توني toujours adamaden Allah subhanahu wa ta'ala ko ako wa ma bini amati rabbika fa hadus Mamadou ko tere on de kodo kene ngaya mo baw biya kene ngaya ala ka jondo biya wallahi munum be anan bulela su faratile ka uban jabi an b'u fo k'u barikada u b'u yɛrɛ dɔn ni Ala sɔnna minnu bɛ k'an dɛmɛ misiri bonya ni cɛncɛn ko la u b'u yɛrɛ dɔn minnu bɛ k'an dɛmɛ mɔgɔdamu nana ni nin ye ne yɛrɛ ye nin fara a kan Ala k'i sara kɛ alijinɛ ye mais yɛrɛ an ka se yen Ala ka miliyari 1000 d'an ma yan an b'o dunya n'an garisigɛ ka fɔ minnu fana ye bɛnni ta u k'u tɔgɔ kana fɔ u tɔgɔ ti fɔ mais Ala b'u dɔn Ala ka miliyari 1000 d'an ma an b'o dunya n'an garisigɛ ka fɔ wallahi Ala ka aw si kɛ nɛgɛbere Isa o kari man di dɛ nɛgɛbere o kari man di Ala k'aw si ko ye mɔgɔda Mohamed Jarafiya Torigatul Tijaniya fi kati Baburu o la ni Ala sɔnna an bɛna don babu kɔnɔ n'o ye an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ barikama don an bɛ kɛnɛ min kan wallahi ni kɛnɛba ninnu ni ninnu banna dɔrɔn Ala b'a ka dugukolo meleke o la a ye to an ka nin ɲɛnamaya ne mɔgɔda Mohamed Jara ne ti se dɛ
wallahi ala de bɛ se وجهي ala de bɛ se وجهي k'a fɔ aw ye نعم mugadamu fanga نعم ala kɔfɛ نعم ni musoba ninnu de don نعم ala kɔfɛ نعم ni cɛba ninnu de don نعم aw de ko don Tiɲɛ. n'o tɛ ne tɛ foyi ye وجهي ala k'aw sara آمين Isa. نعم كرم n'a fɔra ala k'i sara نعم n'a y'i tɔɔrɔ Tiɲɛ. isa i ma ɲuman kɛ والله وجهي وجهي n'o tɛ dɔ kɔntalen don sisan وجهي sabu a ye ɲuman kɛ والله والله o la yarabi ala k'an mɛn آمين يا رسول sallallahu rasul karim وسلم ni ala sɔnna ma نعم كرم n bɛna don babu kɔnɔ Tiɲɛ. ala subhanahu wa ta'ala ka jɛ ye آمين يا رسول bismillahi rahmani rahim نعم كرم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم a ko an ye tanga ɲini alahu subhanahu wa ta'ala fɛ a k'an kisi sitanɛ danganen tɔɔrɔ ma آمين نعم sitanɛ min نعم a gabakuru kɛrula نعم sitanɛ min نعم a yadara نعم sitanɛ min نعم sadi jamanendenya fɛ نعم ala y'a bɔ a ka nɛɛma bɛɛ la Tiɲɛ. ɔ ko an ka tanga ɲini نعم ala fɛ نعم a k'an kisi o sitanɛ danganen tɔɔrɔ ma نعم كرم nin waati ya نعم a ye kati bila نعم a ye danni joyila dɔn a n'a cɛ نعم كرم naam بسم الله الرحمن الرحيم a ko an y'an sinsin ni alahu subhanahu wa ta'ala tɔgɔ sanuma ye نعم n'o ye bisimilahi نعم ɔ alarahamani نعم masa min kɛra diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ye نعم كرم isa نعم san nana kunun Tiɲɛ. silamɛ y'a sɔrɔ والله kafiri y'a sɔrɔ وجهي n ti foyi la y'a sɔrɔ وجهي a b'a ka danni kɛ Tiɲɛ. a ka falen fɛn bɛ falen وجهي a ye nɛɛma sɔrɔ Tiɲɛ. wa su kolen don Naam. nɛɛma b'a kan sisan وجهي wa san min bɛ na Naam. a b'a nɛɛma sɔrɔ Tiɲɛ. wa fiɲɛ min bɛ ci Tiɲɛ. o nɛɛma b'a kan Wajɛ. wa facture t'a ni ala cɛ Wallahi. donc a tilala bɛ tile bɔ Naam a karamɔgɔ. b'u profiter o fana na Naam a bɛ karamɔgɔ. kalo bɔ Wajɛ. a bɛ profiter o la Wajɛ. facture tɛna d'a ma Wala wala. o ala de Naam karamɔgɔ. alarahamani Naam. min kɛra Naam. hinɛ labɔlen tigi Naam karamɔgɔ. de miséricorde Tiɲɛ. ala min kɛra Naam. hinɛ labɔlen Naam. hali n'i ko ala tɛ yen Tiɲɛ. a bɛ hɛrɛ k'i ye mais alarahimi Naam. isa Naam karamɔgɔ. i sen dɔw la n'i ma kɛ c'est à dire que tawuduma ye dɛ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kɔfɛ dun fasujudu lillahi wa abudun Naam. Ja. ay isa jɛgɛ ɲɛ don a tɛ kɔmɛ dɛ Wajɛ. ala de ye nin fɔ Naam. mɔgɔdamu ka kuma tɛ dɛ Tiɲɛ. arahimi Naam. o ye hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen de ye Naam karamɔgɔ. i sen dɔw la Tiɲɛ. f'i k'a fɔ Naam. ati ulahu Naam. wa ati wa rasula Ja. ka tugu ala la Naam. ka tila k'a bato Tiɲɛ. ka tila ka tugu a ka kira la Naam. e ala parce que ala de y'o ci Naam a karamɔgɔ. ko n'i y'o kɛ dun Naam. k'a ma ban dɛ Tiɲɛ. k'i ka dugawu k'i yɛrɛ ye Naam. i ka balo o kan Tiɲɛ. i ka sa o kan Naam karamɔgɔ. a ko n'i bɛ fɛn fɛn daminɛ Naam. sitanɛ genen kɔfɛ Naam. i sinsin ni ala subhanahu wa ta'ala tɔgɔ ye Allahu n'o ye tɔgɔ sanuman ye Naam. so fila nɛɛma tigi Naam karamɔgɔ. mɔgɔdamu mamɛd jarafe Ja wala. tariqatul tijaniya Ja. fi kati babu Naam karamɔgɔ. naam Naam karamɔgɔ. آمين Naam. a ko nin kɔnɔna na Naam. yani an ka don nin babu kɔnɔ Naam. wasalatu ala rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. wasalamu ala sayidina muhammadin katamil nabiyina wa imamil mursalin Naam. an bɛna taa den kɔnɔ Tiɲɛ. abudulahi bi Naam karamɔgɔ. isa Naam. e maa mɛn ko Naam. ko ati ulahu wa ati wa rasulah Tiɲɛ. isa nin ye ala ka kuma de ye o. Wajɛ. n bato Naam. i ka tila ka danga kira la Naam karamɔgɔ. ay l'enseignement qui a été donné à Mohamed Naam. c'est un enseignement de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam karamɔgɔ. Mohamed a été envoyé Naam. pour venir sauver l'humanité tout entière. Tiɲɛ. وما أرسلناك إلى رحمة Naam. للعالمين. Naam ja. ko Naam. mamadu mana foyi kama Tiɲɛ. fo dafɛn bɛɛ ka hinɛ sɔrɔ Naam. donc o la Naam. وقال تعالى في القرآن الكريم في سورة الأحزاب Naam. أقول إن الله Naam. على علبا Naam. وملائكته Naam. أنا كملكه Tiɲɛ. يصلون على النبي Naam. قولوا يا ربك صلي النبي معك Allahu akbar. يا أيها الذين آمنوا Naam. صلوا Naam. وأمنوا لمن يرى Naam.
kaka soli ke nabi ma alayhi wa sallam tasalma ako na ya ke dro ala yare na ka meleka ba ka ko isa e ala sadike alkaba an yona do be sangulo la amika alkaba tawafu chobi meleka fana bo ka ko munu sa ni e bele bla o kono sangulo la isa ibita soro alkaba kono duma maka ay uti nwange isa chege nya do ate komine abeni ala chege nya do ate komine ni bele bla o kono safe e be ta bele soro alikaba kono ka finyira dro olu tlene de be nyama wala o meleke nunu ubaka ka mununu ubi boni ndai ve wallahi meleke do koko ko 70,000 anges d'autres disent non 11,000 anges. C'est-à-dire que Uraya Bamana désertoté ni Bamana 70,000 Coréens. Babi wolofla. Wali batani kele wabe bajoli. 71,000. Ou 70,000 anges. C'est-à-dire les tours chaque jour que Dieu fait. Mais c'est-à-dire au début, c'est-à-dire de la création de ce monde, c'est-à-dire aucun parmi les anges qui ont fait un premier tour n'a fait un second tour. Isa, ne de ba barachi, arabukana, ka barachi, bamanangana, ka barachi. Ça dit que tu vas ka kofe, ibe flanka quoi. Oliver, Isa est bien. Nibe pozo ka quoi. La vie de la vie. Madame Mohamed Jarabia. Fariga Tijani. Fikati Babu. Donc, on meleka ba wabi wolofla. Ko lu ye ka mununu. Jiye dani biche. Meleka munu ye tour kelenge. O ma segi ka flanaki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tellement meleka ka cha Allah subhanahu wa ta'ala bulu. Sadi munu ye tour kelenge. O ma segi ka flanaki. Isa. Donc ka finyira tellement meleke kacha wallahi isa meleka ba alabulu iba fu kajigi u beka na beleki se klenda duguma u bi yele meleke sadike dugukolo bi ba ka soro do jome arana olu ta do kuma min fora fora Allahu Akbar wallahi ay ko mi taw jega nya do ate komide donc ka fo awe aka berebe aya berebe imajie dade ya yuannasu ittaqullah adama do aisra alanye imajie dade wallahi ankelente imajie da o don ola ko o meleke be o bebe ka solike abdullah deka amine taddi makanga ko belebele betul mugaddasi belebele medil ka belebele wallahi orokia ale fa de kodo ne Mamadou don wallahi Zainabou fa Fatima Zahra fa Umu Kulsum fa e ala Ibrahima fa Abdallah fa Kasim fa Sayyidina Ali Balmake wallahi amba Aisha che Mariatul Kibetia che Khadijatou che ala tote rota ala shi Tariqatul Tijaniya fi katibabu o bele bay ko ale alaba ale be ka solike isa ma fo ka bina damina ko ale bala o anaka meleke ako ni ya dodu ka le idaro la iba le fe wa ila allahi turja'ul amru ibna sigi ki siri dew siri ko flani kawara meleke kati dalema wa ila allahi turja'ul amru ko solu alayhi wa sallam ni aka do ko ode dode donc ni kelenge ube tange ni tange ube kemeke ni kemeke ube bakilenge martaba ate bankwa bisa ni ala bisa badima ni ko alhamdulillah abake bi woroy alhamdulillah abake bi konondo alhamdulillah abake kemeni muay sadike ate bankwa ate ba isa ale ba jidide fil alamina innaka hamidun majid ala jume ala asizul hakim al malikul qudus zil jalali wal ikram al wahidul qahhar isa ala min billah tika boli jonka isa ma belebele ndo alazi kala ko ni mauta wala hayata
Isa eti bolila diɲɛ nɛma kɔ a V8 a muso ɲumanw a étages miliyari 1000 Isa ala k'o d'i ma yɔrɔ o ka di ye o ala min y'o da o ka n'o de ma Isa yɔrɔ saya man di ye ala k'i n'a cɛ Isa min y'o da o ka k'o masa de ma o masa in de an ka m'o de ma tabaraka lezi biyadil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir al-wahidul qahhar o masakɛ in ale de ko k'an ka sɔli kɛ na ɲuman a ko n'an y'o kɛ o la an dara la wallahi ale ye kuma min fɔ k'an k'a kɛ an y'o kɛ ko n'i bɛ ko ko daminɛ bisimilahi rahmani rahim kɔfɛ ko i ka sɔli kɛ kira kan n'i bɛ ko in laban k'i ka tanu kɛ n'i m'o kɛ dɔrɔn ko faru wala a bɛ taa. Cette situation, elle est vouée à l'échec. Pas qu'elle a fait un compte que nous. Ne peut pas faire Bamarangana. Ne peut pas ani Arabukana. Ne peut pas faire Flagana. Ça est bien. Akoko. Ko Hamim. Isa Forade. Ni Surai. an bɛ kɛnɛ min bɛ wolo asura tɛ asura tɛ o tɛ muharamu ye jɔ minɛ tɛ o ni sura in fana ne de ko asura asura ko a kɔrɔ de a bɛ asura kɔrɔ don arabukan na asura o kɔrɔ de ko ɲɔgɔn ye wala ɲɔgɔn ye. D'après les Blancs, la consultation, se consulter afin d'avoir une formule qui va aboutir à une solution qui est un résultat meilleur. Torigatul Tijaniya, Fikati Babu. Ashura, quoi qu'un noyer mouna. On ne voulait noyer à la cocaïne. Hein? Donc, au noyer, se consulter. Donc, Issa, Hamim, Aïnissin Kof. Donc, Hamim, Aïnissin Kof. Mais ça dit, personne sur cette terre, c'est-à-dire que ça soit, c'est-à-dire les gens qui nous ont dévancés, et c'est-à-dire les gens, c'est-à-dire les présents, et c'est-à-dire ceux-là qui vont venir, Machitou la mimi nous corridor. Aïn, Sin, Kof. Mais Hamim, Kourané est Kafie Issa. C'est-à-dire Ujubu Biworo. Kourané, Ujubu Biworo. Mais Ujubu Biworo, Ijizu Bisama. Issa Ujubu. Au défla, il faut demander Ijuzu. Donc Ijuzu, il y a Ijubu défla. Ijuzu Kele, il y a Ijubu défla. Donc Kuranet là le Ijubu Biwara, mais Ijuzu Bisama. Mais au Ijuzu Bisama, au Fanat là le Sura Keme, ani Sura Ta, ani Sura Nani. De Fatia fo Innas. Mais à Kuranet, a sura kɛmɛ ani tan naani na sura tan ani kɛmɛ ni tan ni saba o bɛ daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim a bɛ sinsin ni ala tɔgɔ ye ala min kɛra so fila nɛɛmatigi mais sura kelen bɛ yen suratul tawba wali suratul bara'a wali suratul fadiha a bɛ isa a bɛ wele nin bɛɛ la dɔw b'a fɔ bara'a dɔw b'a fɔ fadiha dɔw b'a fɔ atawba a bɛ dépend ye kalan kɛ yɔrɔ min n'i y'a kɛ an sunamaw bolo an b'a fɔ atawba voilà mais n'i y'a kɛ duguma morilakaw bolo bulɔnkɔnɔmaw olu b'a fɔ ko suratul bara'a i y'a faamuya mais n'i donna maga wo dɔ kɔnɔ o fana ye anw sunamɔgɔ dɔw ka branche ye n t'i fɛ ka tɔgɔ dɔ in fɔ olu fana b'a fɔ ko fadiha y'a ye voilà o dɔ k'a f'i ɲɛna n'i ye nin fɛn fɛn mɛn suratul tawba ko don suratul bara'a ko don ale t'i daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim ale kɔni b'i daminɛ dɔrɔn ala bɛ ka kɛngɛru da nin ye n ka kuma de ye ni n ka kira ka kangari da jɔnw ye minnu ma ale n'a ka kira dɔn a bɛ se ka don kuma kɔnɔ ni ye ten fi suratul tawba bisimilahi rahmani rahim t'a la mais bisimilahi rahmani rahim
sura 113 de bi daminɛ ni a ye mais bisimilahi rahmani rahim a bɛ kuranɛ kɔnɔ fana sura c'est-à-dire siɲɛ 114 parce que mun na sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko suratul namli n'o ye masa solomani ka fɛn ninnu a to a y'a tɔgɔ fɔ bamanankan na digiyaw olu ka sura wala namli wala donc o sura in les fourmis là les fourmis a b'o kɔnɔ siɲɛ 2 a bɛ daminɛ n'a ye o donc n'a daminɛ n'a ye o donc o la ale bɛ sura c'est à dire que 114 donc ale b'olu kɔnɔ o donc 113 min bɛ daminɛ ale b'o la mais a bɛ kɛ 2 ye ale kɔnɔ a haya 30nan masa solomani bɛ ka lɛtiri ci tuma min k'a ci jinɛmuso ma ko nin ye nin minɛ ka bɔ masa solomani na k'a f'i ye foyi tɛ yen ala de bɛ yen. Ya faamuya Mouhadam Mohamed Jaraaf Torikatul Tijaniya fi kati babu a bɛ yen kɔnɔ siɲɛ 2 donc o de y'a to kuranɛ sura 114 mais 113 bɛ daminɛ ni bisimilahi rahmani rahim mais bisimilahi rahmani rahim yɛrɛ min bɛ kuranɛ kɔnɔ c'est à dire 114 don o la an bɛna sinsin ka taa ɲɛfɛ hamimi ale fana kuranɛ kɔnɔ sura 7 bi daminɛ hamim awɔ hamim sura 7 bi daminɛ kuranɛ kɔnɔ mais ayin sin qaf o b'ale la n'i ye nin ye i b'a ye k'a fɔ c'est à dire ninnu tugu bɛ ɲɔgɔn kɔ tubabu ko lɛtiri 5 mais arabu ko arfu 5 a bɛna ten hamim ayin sin qaf cɛ belebele bɛ se kuma la n ko c'est à dire a bɛ se kuma tacogo la a bɛ se a bila cogo la i y'a ye ko hamim ayin sin qaf maa kɔrɔ ye di an b'o kɔrɔ segin belebele yɛrɛ ma i y'a ye ko hamim ayin sin qaf maa kɔrɔ ye di an b'o kɔrɔ segin belebele yɛrɛ ma an t'o dɔn an t'o dɔn a jigira min kan Mustafa n'o ma kɔrɔ dɔn a la Babulu Mouhadam ti kɔrɔ sɔrɔ a la dɛ wa kazalika najzil muhsinin nin cogo de la Ala bɛ ɲuman sara ni ɲuman Mouhadam Mohamed Jaraaf Torikatul Tijaniya fi kati babu naam Ola abe mikoro dɔ di ustaz ma pour que min bɛ ka kalan a b'o mɛn min bɛ ka kuma wala a ye mikoro dɔ fana ma pour que min bɛ ka kalan mɔgɔ k'a mɛn ni Ala sɔnna o fana ye dugawu jaabi dɔ de ye a bɛ jaabili min kɛ fɛn fɛn b'a mɛn a bɛ kɛnɛ mɔgɔw a bɛ kɛ hɛrɛ bɛɛ ma a kɔrɔ fɔli kɛ a kalanni min bɛ ka fɔ o ka fisa ni kɔrɔ in ye ka sabu kɛ mun kɔrɔ in ye k'aw bilasira mais kalanni min bɛ ka kɛ o de bɛ jamana basigi o yɔrɔ o man ka girin dɛ o kan ka tanu ɔ donc Alahu subhanahu wa taala ale ka kuma fɔ y'a ye ko k'a fɔ i ɲɛna ko ale Alaba in ale de ye masa ye masa min fanga bɛ a la masa min fana bɛ ko kalama masa min fana ale de ye jiginni kɛ fɛn jumɛn na n'o ye kuranɛ ye jɔnni ka n'o ye Mamadu ye mais ka kɔn Mamadu ɲɛ a ye jumɛn fana jigin a ye dɔ jigin n'o ye Zaburu ye ka dɔ jigin n'o ye Tawureta ye ka dɔ jigin n'o ye Injila ye ka tila ka dɔ jigin Mamadu kan n'o ye kuranɛ ye a ye nin faamuya wala donc k'a fɔ aw ye ko Alahu subhanahu wa taala ale de ye masa ye a bɛ k'a fɔ Mamadu ten donc Mamadu ka kɔn e ɲɛ ne Alaba in fanga min ne min na ka kɔn e ɲɛ ne Alaba in ne min hakili sigilen don ka kɔn e ɲɛ ne Alaba in ne min bɛ ko dɔn e Ala ne ye jiginni kɛ fɛn jumɛn na jiginfɛnw na n ye Zaburu jigin Dawuda kan ka Tawureta jigin Musa kan ka tila tuguni ka Injila jigin Isa kan ni chrétiens b'a wele ko Bible chrétiens bi yan o Bible de bɛ wele arabukan kuranɛ y'a wele ko Injila
aya faamuya wala ale bi aw b'a fɔ bibulu a bɛ fɔ kuranɛ kɔnɔ ko injila o jiginna isa kan isa jumɛn isa ibnu mariyama mariyama den isa a mɔkɛ ye imrana ye alimami kun bɛ betul mugadɛsi la kɛlɛ bi misiri min nɔfɛ sisan wala palestine ni israel ka kɔrɔ donc ko nin cogo de la wa kazalika c'est-à-dire que kazalika kɔrɔ ye arabukan la nin cogo de la ko yuhi ilayka wa ila allazina min qablika wala o jɔnni de don allahu al azizul rahim donc o ala ba in dɛ o de bɛ ka nin fɔ i ɲɛna ale de ye jiginni kɛ nin fɛn ninnu na ala subhanahu wa taala ka kɔn mamadu ye a ye jiginni kɛ n'o ye ayiwa sa dawuda ye ka kɔn mamadu ye a ye jiginni kɛ musa kan n'o ye ayiwa sa tawureta ye ka kɔn mamadu kan a ye jiginni kɛ n'o ye ayiwa sa kira 312 ye isa n'o ye injila ye mais mamadu u nana min jigi ka fana yɔrɔ bɛɛ b'o dɔn n'o ye alqur'an naam ayin famiya kullahu ma fi samawati wa ma fil ardi ko wa huwa al aliyyul azim donc ko ka fɔ aw ye c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala de bɛ ka kuma kullahu ala ma fi samawati wa ma fil ardi fɛfɛ c'est-à-dire sangolo o kɔnɔfɛ ani sangolo yɛrɛ dugukolo o kɔnɔfɛ ani dugukolo yɛrɛ a ko nin bɛɛ ye ala ta ye wa ala de ye nin bɛɛ da ko wa huwa ale alaba ye min ka bon wala ala aliyu ala azimu ale alaba ye nin bɛɛ ale ta ye ale ye nin bɛɛ da ale ala jumɛn ala tubabu ko min ma le sublime c'est-à-dire min ka ɲi masa bɛɛ le sublime min ka ɲi masa bɛɛ ni e m'a faamuya ani min fana bɛ yen ni a ka bon fɛn bɛɛ c'est-à-dire le très haut le grand ni ala sɔnna i bɛ sɔn o sɔn bɔ a bɛɛ bɛ arabukan a bɛɛ bɛ arabukan sɔn o sɔn donc ko wa kazalika ni cogo de la ko aw hayna ilayka qur'anan arabiyan wala ko ni tunzira umma ko pour que mamadu quoi c'est-à-dire que akata laseli kɛ wala ni y'a mɛn arabukan na ko umma alukura akata laseli kɛ diɲɛ ba ma diɲɛ ba a ye nin faamuya umma donc umma min bɛ ka fɔ yan alukura k'a ka taa laseli kɛ diɲɛ ba ma ni tunzira wala a ka taa laseli kɛ yɔrɔ jumɛn umma n'o ye diɲɛ ba ye alukura diɲɛ ba o ye yɔrɔ jumɛn makan awɔ makan isa ni ye cɛ jɔna n'a bɔ duguma yan donc ko k'a f'i ye ko a ye kuranɛ jigin arabukan na a ka taa laseli kɛ diɲɛ ba ma n'o ye makan ye litunzira umma alqura donc ko waman hawlaha litunzira yawmal jam'i la rayba fihi ala ko mais diɲɛ ba n'o ye makan ye ani litunzira c'est-à-dire yɔrɔ jumɛn tuguni ko yawmal aljam'i la rayba fihi ani diɲɛ ba kɛrɛdaw a ye nin faamuya torigatul tijaniya fi katiba bolo ko a ye kuranɛ jigin arabukan na mais ka tila tuguni k'a di mamadu ma a k'a daminɛ makan kafiru la makan min ye diɲɛ ba ye wala wa hazal baladil amin an bɛɛ bɛ taa duwawu minɛ yɔrɔba ye k'a k'a daminɛ Isa ala ka nɔgɔya Isa ala ka nɔgɔya fɛn fɛn bi yan sari san wɛrɛ yɛrɛ kana se n'an ma taa san wɛrɛ kana se n'an ma taa ala ka nɔgɔya an bɛɛ ye yarabi hɛrɛ balalen sɔnna ala rasul an ka taa duwawu jaabi yɔrɔ wa hazali baladil amin duwawu jaabi yɔrɔ do dɛ donc ko o
ko jam'i la raiba fihi ko o doin ale bina ta ka taa mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan n'o ye diɲɛ laban don ye ko mɛ ko jama ye fila ye ko farikun fil janati sari jama dɔ bɛ yen o bɛ taa alijinɛ na isa filɛ dɛ ko farikun fil janati ko jama dɔ bɛ yen o bɛ taa sadi kɛ alijinɛ na a sɛbɛnlen bɛ yan dɛ isa wallahi ne ma sɛbɛn dɛ a jigira mamadu min kan babugu mamadu tɛ dɛ magalakaw ka mamadu ne tɛ dɛ ne kɔni bɛ kalaya donc a ye ne lamɛn a ka taa baara kɛ n'a ye a lamɛnni tɛ dɛ a ye baara kɛ n'a ye donc ko jama ye fila ye jama dɔ k'o bɛ taa don alijinɛ na isa filɛ nin ye ko tuguni ko farikun fil sa'iri ala k'an n'an ɲɛ da isa ala y'a fɔ yɔrɔ min farikun fil janati isa i b'o la isa i bɛ yen asura kama ala ka isa to ye asura kama ala k'an to ye asura kama ala k'an ka silamɛ su bɛɛ to ye donc ala ko ten donc farikun fil janati ala k'an ye o la o ye jama kunfɔlɔ ye minnu bɛ don alijinɛ na mais farikun fil sa'iri ala k'an kisi o ma dɛ n'i y'a mɛn ko a sayiri o ye janɛmɛ de ye tasuma min da donnen don baki 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 ala k'an kisi dɛ i y'a ye ko sayiri tasuma min da donnen don baki 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 ala kana ɲɛ da isa a hutama o a jahimu o a jahanama o a sayiri o halan ka n'a kare ye wala n ti fɛ ala ka kare ye kuma tɛ a k'an ɲɛ da ala sɔn ya rabbi yawmal ashura o kama bijai asura ala k'an bɛɛ don ala k'an bɛɛ don sallallahu alaihi wasallam donc ko k'a fɔ aw ye nin jama fila jama dɔ bɛ yen o ye alijinɛ ye jama dɔ bɛ yen o ye furune juguba ye o ye furune juguba ye mais isa jɔnni bɛ don ila lezina kafaru minnu kɛra kafiri kunkolo ye kafiriya ma ɲi dɛ a ye tugu ala la ya ayyuha nasu ittaqullah a ye siran ala ye ya ayyuha allazina amanu tubu ala allahi tawbatan nasuha n'a k'a bɛ tugu ala la a y'a cɛ fila bɛɛ don aw kana aw sen kelen don ka sen kelen bɔ dɛ ayi tarawelekaw ta i sen kelen b'a la ko la sen kelen ye kɔmɔko o ma ye dɛ a y'o dabila a ye to an ka fila bɛɛ don ko la o ye ka ɲi donc hakili to nin na ni ala sɔnna ala bɛna an kɛ jama la jama min ye alijinɛ jama ye sallallahu alaihi wasallam naam يدخلهم من يشاء برحمته والظالمون wallahi a b'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an bɛɛ kɛ silamɛ san ani dugu ti cɛ o don na y'an to fɛn na yan juma kutuba la dɔw bɛ sunan na arina bɛ yan wala arina wala an y'an to juma kutuba la arina ɲɛni fɛn na kaba ko baw arina y'i pan de awɔ y'a ye arina y'i pan k'i ɲɛ yɛlɛ bon donc caabi donc yɔrɔ o waati arina hakili jigira ala la a sunɔgɔ y'a bila mais alors que mɔgɔda bɛ ka pɛrɛn a bɛ sunɔgɔ mais mɛlɛkɛ dɔ pɛrɛnna dɔrɔn a y'o lamɛn mais mun de bɛ siran mɛlɛkɛ ye ka tɛmɛ mɔgɔdamu kan ko mɛlɛkɛ bɛ mɔgɔdamu ka baara de la est-ce que nin bɛna ne dɔn wa nin tɛna ne dɔn wa k'a sɔrɔ pression t'a kan la ikra hafidi mɔgɔ ti jagosa ka don diinɛ la ou bien wala inna dina lahi al-islam diinɛ min accédé mɛ ala fɛ yen o ye silamɛya ye mais maa ti jagosa dɛ i b'a fɔ kafiri ye i b'a fɔ diinɛ wɛrɛ mɔgɔ ye n'a y'a mɛn o don n'a m'a mɛn a banna mais mɔgɔ ti jagosa awɔ k'a fɔ aw ye ko de ye mun ye ko mais ko k'a fɔ aw ye mɔgɔ dɔw bɛ yen olu kɔni ko ale ala subhanahu wa taala n'olu segira ka taa ale sɔrɔ yen minnu bɛ yen n'u kɛmɛ ka u ka c'est à dire que u yɛrɛ di fɛn wɛrɛ ma tɔgɔfɛbilaw kɔmɔko boliko wala ka fɛn wɛrɛ bato ne ka kuma tɛ dɛ a jigira mamadu kan baganbaw ka mamadu
ne Babou Mamadou Amajiginga de Amajiginga Abdullahi an filɛ kalo min na n'o ye muharamu ye dɔw ko jɔn minɛ wa n'o ye asura ye isa saya dara nin kalo in na saya a dara nin kalo in na isa ɲɛnamaya a dara nin kalo in na isa an fa adama a dara nin kalo in na isa nin kalo la fana Ala subhanahu wa ta'ala a ye yamaruya di a ka belebele ma k'a ka taa visite dɔ kɛ yɔrɔ Mamadu ye visite damadɔ kɛ a dɔ la a taara aljinɛ sale visite a dɔ la a taara janɛmɛ visite n balakaw a ye mɔgɔ da Muhamɛd Jara lamɛn Torikatul Tijaniya Kati Babou mais Mamadu ko a taara janɛmɛ so kɔnɔna na ka taa lajɛ janɛmɛ étage fɔlɔ a étage filanan a étage sabanan k'a bɛɛ ye muso ye wallahi a y'a lamɛn dɛ janɛmɛ étage fɔlɔ a étage filanan a étage sabanan k'a bɛɛ ye muso ye mun y'a s'u ma waylun likulli humazatin lumazah u nɛ ayi Isa n'i ye muso ye kule la lahara kana ɲini dɛ ayi a nɛ de y'a sa a nɛ de y'a sa e ma minɛ ta e ma ye e bi a taa ni cɛ kunde sa a cɛ ma nasɔngɔ sɔrɔ o y'i ka sira ye wa a ye cɛ kunde hali n'a ye fitini kɛ na la o foyi ma se ma wala a y'o to yen hali n'u ye nɛrɛ nɔɔni k'a min o b'olu de ma ye e min ye misi dɔ da k'o kan tigɛ o fana b'e ma ye o to yen mais n'an balaka kɔni kɛra fila ye dɔrɔn i ka karisa kibaruya a yɛrɛ kɛmɛ k'i mago b'a mɔgɔ foyi tɛ muso dɔ la a kɛmɛ k'o fili a kɔjala ka ye nin kɛmɛ k'a tigɛ ka n'a da dɔ in fili mɛ yan fɛ a ye Isa ye tɛ ne ka f'i ye c'est-à-dire u bɛ nin de fɔ wallahi u bɛ nin de fɔ mais Allahu akbar Muhammad Rasulullah mais ko nin bɛ taa nin u bɛ nin de fɔ alors que ale yɛrɛ daga ni tolilenba dɔ b'ale ka so kɔnɔ da yɛrɛ tɛ se ka maga o la bilahi da tɛ se ka maga o la an ka sabali sa an ka ɲɔgɔn to yen an kana ɲɔgɔn sen minɛ an ka ɲɔgɔn bolo minɛ wallahi n'an y'o kɛ diɲɛ bi ja walima butigi feerelaw i ka cɛ ka butigi yɛrɛ binna foyi t'a kɔnɔ a bɛɛ binna muso y'a bɛɛ ca yɔrɔ bamananw b'a fɔ ko muso y'a bɛɛ ca u b'a fɔ tan u y'a ko diri la deni kɛ o bɛ k'a ka fɛn u b'a fɔ tan k'a sɔrɔ n ko ko min ta k'a sɔrɔ walahi a ɲɛ ma d'a kan wa a m'a ye a ye sabali ni c'est-à-dire m'a ye n y'a ye wa une kula wa kala nka mɛ dɛ o ko ta dɛ kira ko ta وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كل وقال يا ميري وكوتاني أيا دبلا أيا دبلا وليكا تشيري أكا كوما سومبي سانسي سومتاكو أما سيكا سانسي كي غربولو ألو دولا على موتو سورا أما سيكا وموتو جوليما على بوغل سبالي tayi ala wele ni wele ni fɛ fa sujudu lila i tɛ tun kala kan o moto ko ti ɲɛ sira la wallahi o ko ti ɲɛ sira la tɛmɛ ni kungo ye sabali sa a bɛ nin bɛɛ la o a ma se ka du yɛrɛ kori fɔlɔ a ma se ka so yɛrɛ jɔ ne ko joli bɛ yɛrɛ bolo e ka alijinɛ so ala ko k'e k'o jɔ e dɛsɛ bɛ k'o jɔ e tulo bɛ dɔ ka diɲɛ so kuma la misala sabali an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka ɲɔgɔn sɛbɛn bon diɲɛ de falen don a ye sabali a k'a dɔn k'a fɔ Alahu subhanahu wa ta'ala a kɛra masa min ye masa sanuma don mais jɔnni ye c'est-à-dire que allazina yu'minuna bil ghaibi minnu b'ale Alahu subhanahu wa ta'ala bato k'a sɔrɔ o ɲɛ ma d'ale kan wala donc k'a fɔ a ye ala ko wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr
Muhammadu ibn Idris Shafi'i ko ali ni Qur'ana kun dana ni ma ko ni kun ba ko bonne wali halaki abe adamade be ila accepté faka alazina amanu sadir munun dara alala wa umma dawma ka kala ka bara nyuma min beka wali dul daga ni chikena ma o e bara nyuma na o esko be bara nyuma min beka wali forocha ni tomo feblani o be bara nyuma na o bitani tomo feblani woso nyelemba wali pommeteri nyelemba wali ka do bitiki kono o ba keni tomo feblani o nyete foila o febe bita wa nu en ki ka frola aka ko mi tasma jarala mina faida do wallahi memi foy haya do be suratul baqara ko na yini ni ma fawi sabula manga agalo Qur'ane sura fulana sura mishi sura wala no Musa ka sura sura ndo haya do ba ko mesa anga yoro to duro la cheni kelo bna cheni niyo sebe shiye wolo vla isa yiri do be ba fa ko ndaba no anga to niyo bara ka kika butiki ko ni to me febla do na o to me febla ko pare ni yake ta genge ga foro ko wallahi ni yake ni to me febla tiki do na isa diga foro ko o yo to me febla ko pare fona tra to ret no to tema ko isa ni iye ni fana blai kuna ni polo damata ka to me febla to o yo chani ay ateku kisa ateku wa isa misri bunu ba ba wallahi dina ba ba dina be eti so la so do ka fo iye o yo ko chene me fedo fana be mi no fo ye ko tigana nguru ni tigana nguru kisa so ibita da ikaskoro ibi kula la kala la shiya wolo tigana nguru kelengele wala ashim ani alamina saraka la kasodra suratul sharh ibo kalala shiya wolofla akula la kalala shiya wolofla ka fatiha kalala shiya wolofla ka start kan nguru kan juguni sadi ne juguni ajala iba shishi juguni kelengele ya shishi ibo o kes machine ka soroka ika sumato ibo damet kan nguri fara iba doni ngona kata de ka foro seleke nani na ni mawo ma dona ka biche ala mo che ni ko wala che est-ce qu'il y a une famille ni mi ma famille enta or antena ba ka di ma fisa no donc ko de ni dra fo awe ko anga ala do de ya ko ni na isa ko man ale hafani wallahi fa jome abebna kullu nafsin za'iqatul maut ngo isa ibina mea isa ko bina kuru ala bini ko ka berentima wallahi fi bi dalike ko ni joni ne jale dala ala ko shidi ma isa minari bakerentima ka sama so no ya fi dunya wala akhirah wala donc afo ala ko de ni kanga ala don yani saya watiti wa ma yudirika la sata takunu qoriba je wuli do ma to do adu to do lekeli mauti to do meleke wala to do ala de ba do me wati sira isa ba do je be je at 17 ay isa ni na ba do je lolo bora je dam na lolo mu be je chamanja kumbe a mesisa lolo mi ya ay isa ni abayira awo abayira isa ba o kore ko nazara tela je 17 ko bandolo me alam na tayina ngale ko ka fo awe ko kudu nafsin ma kasabat alam na ta nimbe nyinga akumemina kake dolo kata bomuna kata se kasangiba me yano chedi ay twanga la done fasujudu lillahi wa ala jume
فاتر السماوات والأرض على جمع الله نور السماوات والأرض على من يرى السماء ولا فلان نور كأكيد ما قول ولا فلان نور وعلى من وإلى الله ترجع الأمر هذا من السجميما توبا في نهر كورولا نقول نبي جيراني نبي نهراني نقولا على كل وكان تعالى في القرآن الكريم أقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا أي مفهميا c'est-à-dire aucune âme ne goûtera la mort sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne sache et que sans que Allah, c'est-à-dire qu'il est approuvé, c'est-à-dire dans le livre 5 qui est Lahul Mahfouz notre kitabou qu'on nishite saya soro faut qu'à soro là Allah jenana faut qu'à soro c'est-à-dire que akira Allah subhanahu wa ta'ala kitabou bayman notre saya teke la Coran ani saya te famille akana je ko saya ambalmaw amina pita blade wallahi akira jala me nafla ka chashuna wana Muhammad jaradu toriga to chijani fi katiba bugu amina no ye dwawi adi anga karamogoma no ye usaza hambarke comment dire Sidi Boli kata Mohamed. Betul saya. Abang sana. Kan dua uke. Vraiment. Mi feka antisha. Mais. Chena.